Soyez les bienvenus! Mabuhay po tayo dyan. And welcome back po with Learn French for Filipinos with Lourdes. Formation civique, parce que la formation civique est obligatoire. And one of our objectives de la formation civique est comprendre les principes et valeurs de la République française. Understand the principles and values of the French Republic. Okay, question. Quelle est la devise de la République française? Quelle est la devise de la République française? What is the motto of the French Republic? A. Oui, c'est librement. Yes, it's freely. B. Liberté, égalité, fraternité. Liberty, equality, and fraternity. C. None. Non, l'instruction est obligatoire. No, education is compulsory. Et D. Le français est la langue officielle de la République. French is the official language of the Republic. So what is your answer? Quelle est la bonne réponse, s'il vous plaît? Okay, we'll see. La bonne réponse est B. Liberté, égalité et fraternité. Liberty, equality and fraternity. Why? Ce n'est qu'en 1848, avec la proclamation de la 12e République, que la formule liberté, égalité, fraternité devient la devise officielle de la France. Elle figure alors comme principe républicain inscrit au préambule de la Constitution. Why? Because before there are many. That was in 1848. Okay, the proclamation of the Second Republic. That was the Second Republic. Okay, but normally they have 5 mottos of the French Republic before. Now they have liberty, la liberté, égalité, la fraternité, laïcité, la solidarité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de toute forme de discrimination. Okay? So these are added, but they want only the 3 first because the 3 are liberty, equality, and fraternity only. That you will see for the public buildings in France, the government. Okay? Okay, I hope it's clear. So, la devise de République française are the liberté, égalité et fraternité po. Okay, I hope it's clear. So, please don't forget to like, subscribe at mag-comment po for more videos. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao po.